जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार। पुणी गोटे नुआ भिडियो रे आपण मानक स्वागत। आपण जो परिमाण रे वीडियो देखुचंती सही परिमाण रे वीडियो को लाइक करना कि कमेंट करना। आपण लाइक कले कमेंट कले शेयर कले मते नुआ नुआ वीडियो करने पे अधिका मोटिवेशन मिले। से आपण मानक मोर अनुरोध लाइक शेयर कमेंट विपुल मात्रा रे करंतु। आ गोटे कथा मु आपण मानक कहूँ आपण मानकर लॉन्ग वीडियो मु दुई थर देखे, थरे नुहे। गोटे थर प्रथम रु शेष पर्यंत देखे लाइक कर दिए। द्वितीय थर मुझे जो वीडियो देखे वीडियो रे कौन अच्छी प्रथम रु शेष कमेंट रे मु लेखे, कारण आपण परिश्रम करके वीडियो बनाउचंती। तो मु जदि खाली आसबि नाइस वीडियो गुड वीडियो नाइस शेयरिंग एतिक लिखि कमेंट करदेवी ताले वीडियो रे कौन अच्छे कौन नहीं मु जानी केमिति कि आपण भी जानिए केमिति मु से वीडियो पूरा देखिली न देखिली। जेहेतु आपण माने परिश्रम करूछंती वीडियो बनाउछंती सेति पय आपणकर गोटे वीडियो को मु दुई थर देखे। मोर जदि सप्ताह को गोटे वीडियो आसूची से तुलन में आपण मानकर मु केतटा वीडियो देखुची आपण माने जानि पारुथिबे। जो माने डेली ब्लॉग करछंती तांकर तो सब वीडियो देखिया संभव नुहे, किंतु मो समय अनुसार मु समय काढ़ी के निश्चिंत तांकर दुई तीन वीडियो प्रति सप्ताह देखुची। जदि भी दुई तीन एका सहित न देखि पाइले गोटे सप्ताह रे ताले गोटे गोटे दिन में मुझे दुई तीन वीडियो से देखी दे पारुची। तेणु समस्ते समस्त को सपोर्ट करवा दरकार। समस्ते समस्त को सपोर्ट कले आगू को जीवे। आ मो वीडियो रे जो माने कमेंट करूछंती से माने केमिति कमेंट करूछंती से माने निजे ही जानिथिबे तांको कमेंट आ मो कमेंट भितर कौन फरक रहउची। तेणु मु क्लियर कहूची जो माने मो वीडियो रे कमेंट करूछंती से माने टोटल शेष पर्यंत मो वीडियो को देखु नाहंती। मु तो आगुरु कहिछि जदि इच्छा होची देखंतु, जदि इच्छा न होची न देखंतु। दया करिकि एमती आसिकी एमती कमेंट करंतु नाही, कारण आपणक जो परिश्रम से परिश्रम मूल्य मु बुझी पारछि। सेति गोटे वीडियो को दुई थर देखुची। गत थर जो वीडियो पड़ता मुख्यमंत्री को प्रश्न सोशल मीडिया द्वारा से वीडियो रे गोटे क्वेश्चन थिला। से क्वेश्चन आंसर कमेंट रे कई लिखि नांती। ता माने एथरु मु जानि पारुछि आपण माने केमिति वीडियो देखुछन्ते। सेति पय आपण मु पूरा धन्यवाद। आ जेहेतु मु तो समस्त को सपोर्ट करबा पय बसिछि, मु निश्चिंत सपोर्ट करिवि। तो आपण मानकु सेहि मानकु मु अनुरोध करछि दया करी मो वीडियो देखंतु नै। जदि इच्छा होछि देखंतु पूरा देखंतु, जदि इच्छा न होछि न देखंतु। अଯଥା एमती देखिए बड़ पड़े लिखिकी कमेंट कर देगी एटा भूल आज्ञा एमती करंतु नहीं, कारण मत भी खराब लगुच। आपण परिश्रम मूल्य मु बुझुची, किंतु मो परिश्रम मूल्य आप बुझार ना। से वीडियो को जब आप आउ थे देखिए निश्चित देखिए गोटे क्वेश्चन लिखा होटा कमेंट रे लिखापी कहुई केते जण आप लिखिं कई लिखि ना। तेणु आप वीडियो शेष पर्यटन देखी ना से धन्यवाद। हाँ छाड़ू से सब कथा। आज आलोचना आपन तो जानीजे आपण मानकर प्रिय बालंगा टोका जेल जीव, कारण सोशल मीडिया रे मुख्यमंत्री को जो क्वेश्चन पचार जड़े भाई कहले बर्तमान एक्शन मोड रे सरकार अच्छा तुमको जेल पठेदेवे आमती वीडियो करनी। मुझे कहना पठेदेले पठेदेवे, मु मो पाई लड़ुनी साधारण जनता मुझे 4.5 कोटी जनता भितर मु जड़े। कारण से मोहन माझी कहते माननीय मुख्यमंत्री सी बिकाऊ नुहंती सी टिकाऊ। आमे तांको स्थान देइछु मुख्यमंत्री आसन रे, मंत्री नुहे मुख्यमंत्री आसन रे से निजे कहते। तो आगु को देखिबा 5 वर्ष से कौन उन्नति करुछंती। आ बाकी सी जो 2 घंटा साधारण जनता को बसैकी अभियोग शुणिए बोली कहते। प्रकृत में आपण मैंने जाइए देखु सी साधारण जनता अभियोग शुणुंट
ନା ତାଙ୍କ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କରି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେଠି କେମିତି ଦେଖା କରିବେ? ଅସମ୍ଭବ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି 5 ବର୍ଷ ଅଛି, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଜଣେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଏବେ ସରକାର, ତମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତମକୁ ସେ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଯଦି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କହିନି, ମୁଁ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ହେଉଛି ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇବା। ଏଠି ଜନତା ହିଁ ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଇ ବୋଧେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଦେଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଜେଲ୍ ଯିବ। ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦଳର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉ, ସବୁ ଦଳର ସରକାର ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ପାଗଳ ଲୋକ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦେଖାଗଲାନି। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ରାଜି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଚାରିଥିଲି ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ମୋତେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ସେହି ନିରାଶ୍ରୟ ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ସେଠାରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ପ୍ରତି ଲୋକର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମିତି ସେ ନିରାଶ୍ରୟ ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ଯାହା କରିପାରିନି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ କରିକି ଆପଣ ତାହା କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। କେହି ବି ରାସ୍ତାରେ ରହିବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ରାସ୍ତାରେ ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖାଇବେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। କାରଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ ପାଗଳ ନଥାଏ, ତାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଏ। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସାହସ କରି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିରାଶ୍ରୟ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବଦଳି ପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଥରେ। ତ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଜେଲ୍ ପଠାଇବେ, ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ପାୱାର ଅଧିକା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ରାସ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ?
ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହାର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।